Lampu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongwa ngonita tini ni Kokborok Koktwma rakangkha. Swrangchalo Bobagrakor agolini Heritage Park berai naikha bolong tang beding ni Montri Onimes Deborma. Hastni kereng berai kiri rokno naitok klenani bagai kok kecari tonggo bolong Montri Onimes Deborma. Abubai baksha berai kiri rokno snamui nani bagai bo. Tagimong iriwi tonggo bolong Montri Onimes Deborma. 3 Desember talni jishni shalmari Swrangchalo Bobagrakor agolini Heritage Park haikeba berai kiri thai berai naikha bolong Montri Onimes Deborma. Heritage Park berai naimungni paithago Koktwma thumni biskango phai Montri Onimes Deborma boshaka hastni kereng berai kiri thai rogno naithok khlai naragnani nango abukare je berai kiri thai snamjakya aborogno bo taldokni bisingo snamai rijangnai hini shaka bolong Montri Onimes Deborma abai baksha forest guard shebok nahanani tibo kok shaka Montri Onimes Deborma bolong Montri Onimes Deborma kok sathanio botei boshaka bolong derarinai bufangranai rokni yakni bolong no muthangai naragnani bagai TSR rokno logyoti kerak naichermung naichernani shebok khlai rejagnai shaka Montri Onimes Deborma osalo bolong Montri Onimes Deborma ni logyo juda adongrok bahaino phai Bobagrakor agolini Heritage Park berai naifei lekha जैसा है ऐसा এই ধরনের একটা পাবলিক ক্লাসিক একটা টয়লেট নির্মাণের জন্য ভিজিটারদের জন্য আমি আজকে বলে গেলাম যে এটা করতে হবে এখানে কারণ এত সুন্দর একটা পার্কের মধ্যে if they don't have good toilets how visitors where they will go এটা হবে একটা 2 নম্বর হচ্ছে এই যে সমস্ত বাউন্ডারি বাইরে থেকে wherever যেখানে যেখানে মরিচা তরিচা আছে এগুলো রিপেইন্টিং করে এটা সৌন্দর্য করা লুট করে নাও দেন I want some statues related অনেকগুলো আছে তো অনেকগুলো স্ট্যাচু আমরা করা যায় ইন্ডিজিনাস কিছু স্ট্যাচু এখানে যেন হয় কালচার হেরিটেজ এই ধরনের একটা প্রদর্শনী যারা আমরা করতে পারি এটার ব্যবস্থা করা তারপর ভিআইপিরা যদি কখনো আসে তাছে এখানে there is no good facilities for VIP visitors ভিআইপিরাও তো আসে এখানে এটার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা যেন হয় বনমালীপুর তংমা ব্যক্তি বিকাশ কেন্দ্র জ্ঞান মন্দির ত্রিপ্রাসা হামকরাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মানি মানজাক মুম্বাই দ্য আর্ট অফ লিভিং नि লুয়াচি মুম্বাই সংযোজক गोबांमा सामंकरी अंगै तंगनाय रगनो सकांगै तलांगनानि बायथांया गंबाय बासारनानि नाहारमुंति ट्रेनिंग खलायरि जागै तंगो आपानदाव मानजागैखा ত্রিপ্রাসা हामकराय मन्त्री বিকাশ দেববর্মা আমি এই সুন্দর মুহূর্তে সাক্ষী থাকবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী শবরী চৌধুরী মহোদয়াকে त्रिपुरा हासनि गामि बिसिं बासां पारा रग गोबांमा स्किल डेभलपमेन्ट बाय कुबुलजाक सिक्ला सिक्लि रग तंग स्किल डेभलपमेन्ट बाय कुबुलजाक सिक्ला सिक्लि रगनो सकांगै तबुनानि नाहार मंगतयै हास्ते हापांनि लुवाजि मुंबाय अबयम प्रोजेक्ट नि बिसिंतै स्किल डेभलपमेन्ट गोनां रगनो रुतुगै कारिना बागै काइसा पान्दा खलायजाखा स्रांगशाला आगरतला बनमालीपुर तंगमा विकास केन्द्र ज्ञान मन्दिर कासिनाथित पान्दा खलायमुंनि बिसिंतै आरो माजगैखा ত্রিপ্রাসা हामकराय मन्त्री विकास देबबर्मा जाति कथार मुसलमानी बिसिंतै अपान्दानो चेंगसावि रखा ত্রিপ্রাসা हामकराय मन्त्री विकास देबबर्मा आर्ट अफ लिभिं नि बखाक्तै गोबांमा ত্রিপ্রাসা रगनो बायथांया गंबाय बासारनानि बागै जुदा ट्रेनिंग खलायरिवै तंगो आ ट्रेनिंग खलायरिमुंनि बिसिंतै साक मुंसासक स्रंगै मानखायके आजिमुं आजिवै माननानो बायथांनि याखंबाय बासाय माननानो अनाहार मुंनोतयै ट्रेनिंग खलायरि जागै तंगो आबनो नगै खातुं जाखा ত্রিপ্রাসা हामकराय मन्त्री विकास देबबर्मा तै हामबया फरका द आर्ट अफ लिभिं न তিনি মেলাই বখাও খুশি নাখা যে আর্ট অফ লিভিং গো আনো রিংখাবরক রিংমানি পরে বরং এই জায়গা তিনি এটলিস্ট জনজাতি যারা বুড়ি রং আপগ্রেডেশন খাইনানি প্লাস নিজে ইয়াকুং সাকা ইয়াসুং বাসা দিনান বাগে বরক বংনো ট্রেনিং দিব বরংনো হেল্প খাইও আবানে বাগেনো পুরা ফ্যামিলি আর্ট অফ লিভিং পুরা ফ্যামিলি না বেলা বেলা হামবাই আনি নিজের তরফ থেকে প্লাস ত্রিপ্রাসা গানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী হিসাবে বরংনো বেলায় হামবাই দেব কারণ চিনি জনজাতির রকম যেভাবে বড় ট্রেনিং দিরুই ইয়াকুং সাকা ইয়াকুং বাসা দিনান মানে মো অত্যন্ত প্রশংসনীয়
Hukbar khlani rokni ajimung kabang khlarani nahar mutngai Swrangchati pragna bhavana Hukbar mantri Ratan Lal Nathni manjak mungbai kaisa workshop khlaijakha Atmanirbhor Tripurani nahar mung ongkha Hukbar Abhaino kok shaka Hukbar mantri Ratan Lal Nath Swrangchati pragna bhavana land resource inventory of Tripura using Geospatial technique notoi kaisa workshop khlaijakha ICAR National Bureau of Soil Survey NBSS the Department of Agriculture Farmer Welfare Government of Tripura ni loaji mumbai workshop khlaijakha pragna bhavana aro manjaka Hukbar mantri Ratan Lal Nath Manjakha Hukbar Tangpetikni Secretary Apurva Rai Tangphang Fonibushan Jamatia Hukbar Tangpetikni Nodal Officer Dr. Uttam Shahakobai Kobuni Juda Juda Adongrab Hukbar Mantri Ratan Lal Nath Shaka Hukbar Nongkha Chinibagai Rangsa Tripura Hasni Hamkarai Klaimungo Hukbar Shakangza Haini Bagai Atmanirbhor Tripura Snam Thaniyo Hukbar no Nangkogo Abahaino Shaka Hukbar Mantri Ratan Lal Nath Hasni GSDP ni 46% Fayo Hukbar Rokni Hukbar Klaimong Chasarana Bagai Nango Ha Kaham Ha Rok Kaham Dahamia Abo Nainani Nangnai Ha Bishini Tui Bolebelotong Abo Shaimanani Nangnai Hinkese Hukbar Klaitaniyo Magatang Takitang Rok Kaham Ungnani Nishaka Mantri Ratan Lal Nath Byte 4.11 5.04 Oshalo Hukbar Mantri Ratan Lal Nath no Karibo Hukbar Tangpetikni Nodal Officer Dr. Uttam Shahakobai Kobuni Juda Juda Adongrok Bahino Kok Narkha Workshop Klaimuni Bishingte আপনারা জানেন যে আমি আপনাদের মতো সায়েন্সের স্টুডেন্ট না আমি আর্টসের স্টুডেন্ট নিশ্চয়ই আপনারা আমার থেকে বেশি ভালো বুঝবেন যে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে আমি যতটুকু বুঝেছি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী প্ল্যানিং যে পৃথিবীর শস্য ভান্ডার ইন্ডিয়াতে হতে হবে পৃথিবীর যত শস্য দরকার এই শস্যের ভান্ডার যেন ইন্ডিয়া হয় এটা হল প্রধানমন্ত্রীর স্লোগান কারণ আত্মনির্ভর হতে হলে যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষ টোটাল বেসড অন এগ্রি বেসড এবং আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা সামগ্রিক উন্নয়ন আমাদের ত্রিপুরা সামগ্রিক উন্নয়ন কৃষি এবং কৃষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি Swrangchati kaijisa sanmungti khwai Bukastefano Deputation Yafarka Gonamukti Porishod Tango Oshalo MLA Nirmal Bishas Tango Gonamukti Porishod ni GS Radhacharan Deborma Khobai Kobuni Juda Juda Adongrok Swrangchati Diponi Damchinita Mitoma Jorabo khwai CPIM Habadogni Shimi Gonamukti Porishod ni Luaji Mumbai Himbotok Rally Khlaijakha kaijisa sanmungki tengai Bukastefano Deputation Yafri Laika Gonamukti Porishod Swrangchati khwaini kereng kereng thayo himbotok himai taisa khwai Kohinor Subhas Park hatio kothum laika Gonamukti Porishod ni adongrok himbotok rally khlaimongo manjakika khwai CPIM bodolni MLA Nirmal Bishas Gonamukti Porishod ni General Secretary tei agini kacham CM Radhacharan Deborma Podo Deborma Khobai Kobuni Juda Juda Gonamukti Porishod ni adongrok manjak laika tei himbotok khlaimongni yagulo khwai Bukastefano Deputation Yafri laika আজকে জিএমপি খোয়াই মহকুমা থেকে 11 দফা দাবিতে আমাদের এসডিএমের কাছে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি। আসলে এই বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা সরকার আসার পর আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যে গরিব অংশের মানুষ সাধারণ অংশের মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত আক্রান্ত। আজকে এলাকার কোনো কাজ হচ্ছে না, যে কাজগুলো হচ্ছে তারাও ঠিকমতো পেমেন্ট পাচ্ছে না এবং দুর্নীতি সীমাহীন দুর্নীতি চলছে। রেগাতে যে সমস্ত বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো ত্রিপুরা মনোনীত চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে মণ্ডল সভাপতি বোর্ড সভাপতি ওরাই সব কিছু লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ আজকে হাহাকার জীবনযাপন। এই যে সামনে আপনার আসছে হাঙ্গাই উৎসব বা খ্রিসমাস আসছে, ইংরেজি নববর্ষ আসছে, কাজ কোথায়, মানুষের রোজগার কোথায়? চাকরি নাই, বাকরি নাই,
ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে। কাজে তার জন্যই আমরা গণমুক্তি পরিষদ থেকে মানুষের মধ্যে এই দাবিগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছি। বুবাগ্রাখর আগলিনি হরজন কলনি আমচিও বারানগ প্রবীর দেবর মামুগৈ তিপ্রাসা শিকলানি কতক সরজাক মাংকথি মানখা অলবন জিবি শাখামনগ তলাং থাংমা ইয়াগুলো ডক্টর রবাই থিকাহনি সাউইর জাখা আগলিনি বারানগ মানুখা কতক সরজাক তিপ্রাসা শিকলানি মাংকথৈ মুং ওংখা প্রবীর দেববর্মা বুবাগ্রাখর আগলিনি হরজন কলনি আমচিও বারানগ কতক সরজাক মানখা প্রবীর দেববর্মানে মাংকথৈ মির্জা কাকরাবন গোমতী হাঙ্কনি বিসিঙ্গ খবজানাय শামুক ছড়া আমচিয় তংনাই রূপকান্ত দেববর্মা তেই সন্ধ্যারানী দেববর্মানি গোসাজলা প্রবীর দেববর্মা হরিজন কলনি আমচিয় বারা তংমানি ব তেই আগলিও শামুক তাগৈব তংমানি প্রবীর দেববর্মা ফিয়াবা আর ডিসেম্বর তালনি মিয়া চিদক শালমারি ক্রাক শাল বারানগ কতক সরজাক মাংকথি মানখা প্রবীর দেববর্মানি তামনি বাগৈ থৈকা আব তাবক সাজরাতে স্রাই স্রাই ওংয়াখো বারা রংনে মানি খনৈব বেবা লিপি লাগায় তাবো কিসাকেন আগলি কিতিঙ্গৈ বারানগ তংनाय তিপ্রাসা শিকলারক কতক সরবৈ লাংমা সাজমানি কক্তমা মাং কাসাই তগো তিপ্রাসা শিকলারক থিবানি কক্তমা गोबां কাসাও सिगां साल रगबो जुदा जुदा कक्तमनि बिसिंथि नुगै मानखा बारानग कतक सरजा तिप्रासा सिक्ला सिक्लि रकि मांगथै मानलायमानि ताबुक बताइसा हाइदोहाय शामुक छरा आमचैय तंनाय प्रबीर देबर मामुगै तिप्रासा सिक्लानि बारानग कतक सरजाक मांगथै मानलायुखा बायाक समनि खोक्तै सावै मानखा जतबाय न गाहाम गोरों गोथावै तंमानि नग बारानि गानागिनि तंनाय रबाय गोथावै तंथुगै तंमानि फियाबा आजमसा हरनि दाम चुकु दाम चिहाय तामानि जराबो आजमसा कतक सरजाक मानिलायखा प्रबीर देबबर्मान ओल लगे लगे बिनि बाया बिनि बोतासम थांगै खासिजाक मां गथैन दा बथिबाय देखैरावै लगे लगे जिबि साखामनग तबुखा ताबुक जिबि साखामनगनि गथैनग नारकजाक प्रबीर देबबर्मानि मां गथै यां बुमा बुफा संग्रम बाहायन थां सवैलायमानि कक्तमा कतक सरवै लांमा साजमानि बादि मंकिदिंगै सालका थानाव कक्तमा रहरजा जिबि साखामनग नायना बागै सपायजा थैनाय प्रबीर देबबर्मानि बुबायनानो नायना फायका थैनायनि काका बसाका प्रबीर देबबर्मा हरजन कलनि आमचियो नगबारा तंमानि गाहाम गोरों थेनो आरो तंगै तंमानि ब वैसो वैसो रांनि केसे केरें अंखाके किसे मिसा रां सानजागो आसो बयबाय खा सम्मानि रगबो गोरै जतबाय न गोथावै तंगो प्रबीर देबबर्मा फिया आचुमसा अबाहायके नगबाराबो कतक सरवै तांनि लावमा सासुका आबनो तुयै बबहानो सेमेया हनि सागा ताबक आगलि जिबि साखामनगनि गथैनग तनि जाखा प्रबीर देबबर्मानि मांगथै ko ani bati jarnya ko suicide lain kena kahoro boka aku tolawo basa bara tunggu bo second year complete saite korlia bo basa bara tunggu to restaurant samtam ika aku jinia or dota ko dode hota hormon ba bo suicide lain ke ang tini semua saya kata bo restaurant logo restaurant bu mulang sih ke bara ke bozara to bara kayak apa nggak দ্বিতীয় হরিজন কলোনি আপনি দ্বিতীয় গলি আপনি দ্বিতীয় গলি হরিজন কলোনি যে ini যে bubai gena sona ani batija mungtam probably Deborma nung tak sudarte ang one shop mahai nando ba KSD ki samay na bomahai kono buibai kebe mu walai mu nog do go walai mu do amtule kuri nogo kuno walai mu kuri buha ba kok salaja botaba kok salaja ya kata kata digo namanya yang kita ya nogo rogo rangkang mu ne namanya nale bo rangsan o kaya ke ro so nyangbu ro ho 100 200 বেশি ছাইয়া bo ini background bomahai cerai bomahai bo kono nungsa kono nesara bo tutalja do bomahai to abola asuk kurui asukla kuri kindu asuk baraya takamang ya amjak mani guri rogi to bini bomahai sajema abrolang sajamay शान्तिर बाजार बखास्तानि बिसिंग खबजनाय दैथां आमचियो जाक्रा बलंग वाथुमना थांमानि फियाबा आजुमसा गंबाय वारजागै थैति साके सागदको मानखा ताबक साखामनागो साकनाय जगै दंगो अति प्रसाद जाकरा
Belaike kirima sisa Koktwma kasi faika bolong bisingo wat humnat hangmani tiprasa cakra fiaba bolong bisingo gongbai warjagai thei sacharro ungmani Koktwma opati muni Koktwma kasi faika Shantir Bazar bekastini bisingo khonjanai Debipur tei thang amsiyo bolong bisingo chakrani chirikmani khorang khnawi ganagini tongnai lukurok khasikai thaklaika tei nugui laika bolong bisingo gongbai warjagai thei sacharro khlai hawo kalaijak o chakra boronogui logi logi Shantir Bazar hangkor sakamnogo tubui faileka Tabuk Shantir Bazar sakamnogo saknai jagai tongo gongbai warjagnai tiprasa chakra wa tai nahi wa pa tai na ni tham aro tai ya pasne achu ye deri ni to ni abo pe ajang ni ala sa ka ni tai ang to mo dun chu kha ba ba cha na bung su thang ka ba ma du kha ye wa ji dong wa ma ha wa ma du nai abo dong nai bung no khu klai ye khu klai bu klai ya thi yo bung ang từ cái giá trị ở vùng chú ý vậy Nini loge bruk mode nong blung thamo đây cả Nini para kha tu thang para स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Irignai naithok irignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo bele rang klai beno manthugi tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan boro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal nogrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 /825891971 /8119938 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরায় থাকে শুধু লংতরায় কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় চাই শুধু লংতরায় লংতরায় গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরায় खुलुमका हसने लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो कहम सेब तुबि फेका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फतरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल अगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायर ट्रीटमेंट खाइपायो
Kubuni hospital lokin sulai oro kisah rangbai no kaham treatment ungo all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo 24-hour doctor facilities tongo tai bo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai tinin bagai Kokborok Koktwma musukna oli Koktwma saimana bagai check kari nai tong di Swrangchati hambat